प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପଚାରନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ୟୋଗା ବା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ବା ଯୋଗାସନ କରିବା ଉଚିତ କି? ଏ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣତଃ ପଚାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ସହଜରେ କରିନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଆମେ ୟୋଗା କରିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ଚିନ୍ତା, ଋଣ, ସମସ୍ୟା, ମାନସିକ ବେଦନା, ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବା ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଦେଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଥିବା ସକାଶେ ଡକ୍ଟରମାନେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରି ଶାନ୍ତି, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ବାଟ ବତାନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି, କାରଣ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି ଆଉ ଭାବି ବସନ୍ତି ଯେ ୟୋଗା ଗୋଟିଏ ବାଟ ଅଟେ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ଯଦି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ମାନସିକ ବେଦନା ଅଛି, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ବାଇବଲ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ବାଇବଲ କୁହେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଫିଲିପିଓ 4:4 ଆମେ ଦେଖୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁ, ଆଉ ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇ ବସୁ। କଲୋସିୟ 3:15 ସାଧୁ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଦତ୍ତ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେପରି ନ ହୁଏ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଉ। ଆଜି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରଖିବା ସମୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଏହି ୟୋଗା ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାର ଅର୍ଥ ଏ ପ୍ରକାର ଯେ ଜୀବାତ୍ମା ସହ ପରମାତ୍ମାର ମିଳନକୁ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମିଳନ ହୁଏ ତାକୁ ଯୋଗାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ୟୋଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଯୋଗାସନ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାଇବଲର କିଛି ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। କାରଣ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯୋଗାସନ ବିଷୟରେ କିଛି ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବାଇବଲର ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଥମତଃ ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାସନ କରିବା ପଛରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯଦି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା, ସୁସ୍ଥତା, ସମସ୍ୟାମୁକ୍ତ ଶାନ୍ତି ଏହା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଏହି ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବରେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ କି? ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ୟୋଗା ରହିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟଡି କରିବେ, ସେ ସମସ୍ତ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ପଛରେ, ସେ ସମସ୍ତ ଯୋଗାସନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦେବଦେବୀ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅଟେ। ଆଉ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଦଣ୍ଡବତ କରିବା ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣାର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ତା ସହିତ ସେମାନେ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ।
प्रथमतः आपण चिंता कर देखा दरकार जे मु योगाभ्यास करने बाइबल मते कौन परामर्श दिए ख्रीस्टियान भाव में। आ द्वितीयतः यही योगाभ्यास करने पछरे मोर उद्देश्य कौन अटे। आ तृतीयतः से परामर्श दियंती जे आमको ध्यान मग्न होगापाई पड़ो, आमको चिंता शून्य होगापाई पड़ो। किंतु बाइबल से कथा कहे ना, बाइबल कहे रोमियो 12 पर्व 2 पदरे जे मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हुओ। मन शून्य होगापाई कहा जाए ना। माथ्यू 3 पर्व 2 पदरे मन परिवर्तन करने कहा जाए। तेणु आपण ये जो योगाभ्यास करुछंती यह आपण को अन्य देवदेवी प्रति आपणकर अनुरक्ति प्रकाश करूना तो। आ चतुर्थरे मु जदि ख्रीस्टियान हेबा सत्वे मु योगासन करुछि, योगाभ्यास करुछि, जने नूतन विश्वासी बा दुर्बल विश्वासी प्रति मु बाधार कारण सृष्टि करूना तो। कारण जदि से जानिबे जे मु जहा करुछि या अन्य देव देवी प्रति अनुरक्त अटे, तेबे ता प्रति तार प्रभाव कौन पड़िबो ताहा मध्य मते जानिबा दरकार। कारण अनेक नुआ विश्वासी माने मो सकाशे झुंटी न पड़ंतु, मोर स्वाधीनता अन्य पाई समस्यार कारण न हो। मोर स्वाधीनता अछि, मु कौन करि पारे। हुए तो मु गोटे सबल विश्वासी हे पारे, किंतु जने दुर्बल विश्वासी तले देखे मु योगासन करुछि बा योगा क्लास को जाउछि, एहा द्वारा ता प्रति कौन प्रभाव पड़िबो। प्रथम करंथियो तार 8 पर्व 9 पद पढ़ले आपण जानि परिबे। किंतु सावधान, काले तुम मानकर ए अधिकार दुर्बल मानकर झुंटीबार कारण हुए। तापर आपण देखिबे 11 पद 12 पद रे भी लिखा जाए, एनु जो दुर्बल भ्राता निमंते ख्रीष्ट मृत्यु भोग कले से तुम ज्ञान द्वारा नष्ट न हो, नष्ट होउछि। ए प्रकार भाई मान विरुद्ध रे पाप करी और सेमान को दुर्बल विवेक को आघात करी तुम्हें माने ख्रीष्ट को विरुद्ध रे पाप करुअछ। तेणु आमे सावधान हेबा दरकार। पंचम रे आपण कहिबा पई चाहे, आपण योगाभ्यास करबा को जिबा पूर्वरु जदि आपण अस्थिरता अनुभव करूछंती, आपण अनकंफर्ट फील करूछंती, भितरे किछि गोटे उद्विग्न होछि करिबी ना नाही जिबा कथा ना नाही, यह जदि आपण को भितरे आसुछि आपण जानिबा दरकार ता हुए तो आपण को भितरे रहितिबा पवित्र आत्मा को रोग भी हेई पारे, ता परमेश्वर को आत्मा को रोग भी होई पारे। आ जहा द्वारा आपण प्रभु को गौरव दे पारु नाहंती, जा द्वारा प्रभु गौरव पाउ नाहंती, यह मध्य आपण सचेतन हेबा दरकार। अनेके पचारंती आज्ञा आमे अन्य मान को योगा करिबा पाई इनकरेज करिबा कि, आमे पार्टिसिपेट करि पारिबा कि, आम पिला मान को बा आमे मध्य कोन योगा क्लास जाई पारिबा कि। कारण अनेके कहंती योगा करिबा द्वारा आमर शरीर सुस्थता आसीबो, स्नायु पेशी मनरे शांति आसीबो, ए प्रकार गुड़े कथा कहंती। किंतु योगा बा योगासन गोटे हिंदू साइंस अटे, जहां लोक मान को कहा जाए कि परि समान आत्मा परमात्मा सहित मिलित होबो, से माने जेपरि से आत्मा को परमात्मा सहित मिलित करि पारिबे, एटा से प्रकार एक योगाभ्यास अटे या से प्रकार को हिंदू साइंस अटे। या हमको बुझिबा पाई पड़िबो। से माने कहंती कि परि गोटे आत्मा परमात्मा सहित मिलन होबो, से ताहा होछि योगाभ्यास। आउ एठी तीनोटी विषय कहा जाए। प्रथम विषय शारीरिक व्यायाम, शारीरिक व्यायाम। आउ द्वितीय विषय होछि ध्यान मग्न हेबा बा मानसिक भाव में ध्यान रे लीन हेबा। आउ तृतीय विषय कहा जाए मंत्र उच्चारण करिबा। योगा रे ए तीनोटी विषय संयुक्त अटे बा संपृक्त अटे। प्रथम विषय ता होछि शारीरिक व्यायाम बा एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। आउ द्वितीय विषय होछि मेंटल मेडिटेशन बा मानसिक भाव में ध्यान करिबा बा ध्यान मग्न हेबा। आउ तृतीय विषय मंत्र उच्चारण करिबा, अपना अष्टादर रे मंत्र को उच्चारण करिबा। ए तीनोटी विषय योगा रे संपृक्त अटे। आमे गोटी गोटी करी देखिबा पे चेष्टा करिबा। प्रथम विषय शारीरिक व्यायाम। शारीरिक व्यायाम केही भी करि पारिबे,
आपण करिपारिबे आमे करिपारिबा सेठी कोनोसी समस्या नहीं। जदि से शारीरिक व्यायाम कौन हिंदू व्यक्ति हूँ बा मुसलमान व्यक्ति हूँ बा अन्य कौन धर्मर लोक हूँ ता जदि इन्वेंट करिबारे कौन प्रॉब्लम नहीं। एक्सरसाइज आम कर कारण शारीरिक व्यायाम शरीर पर हितकर अटे से कौन समस्या नहीं। आपण व्यायाम करिपारंती। डॉक्टर मध्य साधारणतः लोक मान को उत्साहित करती जो दैनिक भाव में आमको व्यायाम करने को पड़ो सेठी कौन समस्या नहीं। आपण व्यायाम करिपारिबे से स्थान कौन समस्या नहीं व्यायाम करने। साधु पाउल तिमोथी को लिखुंती प्रथम पत्र रे प्रथम तिमोथी 4 पर्व तार 8 पदरे कारण शारीरिक व्यायाम अल्प विषय लाभजनक किंतु ईश्वर परणता इह काल और पर काल रे प्रतिज्ञायुक्त होई समस्त विषय लाभजनक अटे। साधु पाउल मध्य स्थान कहते जे शारीरिक व्यायाम अल्प विषय लाभजनक। शारीरिक व्यायाम केवल यही जगत निमंते आपण स्वास्थ्य हितकर अटे किंतु आत्मिक व्यायाम जा आत्मिक विषय जा इहकार और परकाल निमंते उपयोगी अटे। तो साधु पाउल मध्य कहते जे व्यायाम करिपारिबा किंतु यह केवल यही जगत निमंते किंतु आत्मिक विषय ताहा यही जगत निमंते एवं या परवर्ती जगत निमंते अनंत काल पाई उपयोगी अटे। किंतु लोक माने कौन करती केवल व्यायाम करबा पाई जाई सेमानकर निजर प्रार्थना समय को मध्य उपेक्षा करती प्रभुंस्त वाक्य ध्यान समय को मध्य उपेक्षा करती। व्यायाम करंतु व्यायाम करबा मंद नुहे किंतु योगा केवल व्यायाम रे सीमित नुहे। तार द्वितीय पार्श्व होची जे मानसिक ध्यान करिबा बा ध्यान मग्न हेबा बा मेंटल मेडिटेशन करिबा। से माने कौन कहती जे तुमर मन को शून्य करबा दरकार तुमर माइंड को एम्प्टी करबा दरकार तापरे तुमे ध्यान आरंभ करिबो। बाइबल केबे मध्य एहा मान को परामर्श दिए नहीं। बाइबल केबे भी कहे ना जे तुमर मन को शून्य करो बोली। बाइबल कहे तुम मन में सब बेले परमेश्वर वाक्य को परिपूर्ण कर रख ये कथा बाइबल आमको परामर्श दिए। तो ये आसला समस्या से आमको कहती तुम्हें कौन करो तुम मन को शून्य करो किंतु बाइबल कौन परामर्श दिए कोलोस्से तार 3 पर्व यदि 16 पद देखा ख्रीष्ट वाक्य प्रचुर भाव में तुम बास करू एटा लिखा जाए जे ख्रीष्टंकर वाक्य प्रचुर भाव में तुम मध्य बास करू तुम्हें केबे मध्य तुम मन शून्य न हो वाक्य पूर्ण होकर रहू। यही कथा बाइबल आमको परामर्श दिए। आमर मन रे प्रभु को वाक्य पूर्ण करवा अछि किंतु योगा हमको कौन परामर्श दउछि जे हमर मानसिक ध्यान निमंते आमको चिंता शून्य हेबा दरकार आमर मन को एम्प्टी करवा दरकार। बाइबल ताहा आमको अनुमोदन दिए नहीं। बाइबल आमको कौन कहे जो जन दिवारात्र ताहांकर व्यवस्था ध्यान करे मात्र सदाप्रभु को व्यवस्था जार आमद थाए और दिवारात्र ताहांकर व्यवस्था ध्यान करे से धन्य। जा गीत सहित 1 पर्व 2 पद आम देखु। तो बाइबल केबे मध्य आमको ये कथा कहे नहीं। बाइबल कथा हमको परामर्श दिए नहीं। एक्सरसाइज पर्यंत ठीक अच्छी किंतु एक्सरसाइज परे जो मेंटल मेडिटेशन से बहुत बड़ समस्या रही यह मान को बुझीबा पड़ो। अनेक खाली भावी नियंती जे योगा केवल शारीरिक व्यायाम रे सीमित ताहा नुह द्वितीय विषय मध्य रही। बाइबल हमको कौन कहे आम को मेंटल फ्री हेबा कहे नहीं। आमर माइंड को एम्प्टी करने बाइबल कहे नहीं। फिलिपियो 4 पर्व तार 8 पद लिखा जाउछि अवशेष हे भातृवृंद जहाँ जहाँ सत्य जहाँ जहाँ आदरणीय जहाँ जहाँ यथार्थ जहाँ जहाँ विशुद्ध जहाँ जहाँ प्रतिभाजन जहाँ जहाँ सुख्याति युक्त जेकोसी सद्गुण और प्रशंसार विषय थाए से समस्त विषय चिंता करो।
ସେଇ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର। କିନ୍ତୁ ୟୋଗା କହୁଛି କ'ଣ, ପ୍ରଥମରେ ତୁମର ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ, ତାପରେ ତୁମର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହବ। এইটা অনেকে বুঝি নাহাନ୍ତି, এইଠି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ମାଇଣ୍ଡକୁ ତୁମେ ସଫା କରିଦିଅ, କାଢି ଦିଅ। ବାଇବେଲ ସେ କଥା କୁହେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି, ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ରିନ୍ୟୁଆଲ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ, ରିମୁଭାଲ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉନି, ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି ତୁମର ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତ ଏଇଠି ରହିଲା ସମସ୍ୟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟାଟା। ଏକ୍ସରସାଇଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୋଗାସନ କରିବା କଥା ନା ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଦରକାର। ଅନେକ ଲୋକ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, କେବଳ ଭାବନ୍ତି ୟୋଗା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ତୁମର ମନକୁ ଶୂନ୍ୟ କର, ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ, ତୋର ମନରୁ ସବୁ କାଢି ପକାଅ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ମାନସିକ ଭାବରେ ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ତ ତୃତୀୟ କଥା ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିପାରିବା ଭର୍ବାଲ ଚାଣ୍ଟିଂ। ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ତୁମର ମନକୁ ଶୂନ୍ୟ କର, ଏଇଟା ବିବ୍ଲିକାଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଶୈତାନିକ ବିଷୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ କାଢି ନେବେ, ତାଠାରୁ 7ଟା ଭୟଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବେ। କୁହାଯାଏ ଏମ୍ପ୍ଟି ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଡେଭିଲ୍ସ ୱାର୍କସପ୍ ବୋଲିକି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଅକୁପାଇ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭର୍ବାଲ ଚାଣ୍ଟିଂ ବା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, এই ସ୍ଥାନରେ ଆମେ এই ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଓମ୍ ଶବ୍ଦ କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଳିତ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ଆଉ ସେମାନେ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତି, ଯାହା ବାଇବଲ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ଆପଣ କେବଳ ଓମ୍ ନୁହଁ, ଆପଣ କୌଣସି ନାମ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୃଥାରେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 6 ପର୍ବ 7 ପଦରେ, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ପରି ଅନର୍ଥକ ପୁନରୁକ୍ତି କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ କଥା କହିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବଲ এই କଥା ବି କୁହେ ଯେ ତୁମେ ଅକାରଣରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଓମ୍ ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦୂର କଥା, ଏପରିକି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅକାରଣରେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରତିଟି ଆସନ, ତାର ପୋଶ୍ଚର, ତାର ପୋଜିସନ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦେବଦେବୀ ପ୍ରତି ପ୍ରଣାମ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖାଇବା ଅଟେ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାସନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସେପଟେ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଅନେକେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହା ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ, ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ଉପାୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଫାନ୍ଦରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଅନ୍ୟମାନେ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାର ସାରାଂଶ କ'ଣ ପାଇବା, ଶେଷରେ ଆମେ କୋଉ ବିଷୟରେ ଉପନୀତ ହେବା, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ହୃଦୟରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ତାହା ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ବି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବା ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଘାତ ଦଉଛୁ, ସେଠୁ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନହେଲେ ଭଲ ଥିବ।
कहीं आम प्रकार एक सन्देहजनक विषय को आम करने जहाँ करने द्वारा आम निजे सन्देह घेर आसुचु एवं प्रभु ठारू विमुख होउछु। तेणु गोटे ख्रीस्टियान योगाभ्यास बा योगा करने उचित ना नहीं ये प्रसंग में आपण सम्मुख में प्रभु वाक्य उपस्थापन करिछि। यह शास्त्र सम्मत विषय अटे। आपण पुणी थे शुणा चेष्टा करूँ। प्रथम विषय आपण कहूली जे योगार तीनोटी विषय निर्भर कर गोटे हूँ फिजिकल एक्सरसाइज आ गोटे हूँ मेंटल मेडिटेशन आ तृतीयटा हूँ वर्बल चैंटिंग। तो शारीरिक व्यायाम प्रथम विषय, द्वितीय विषय हूँ मानसिक ध्यान आ तृतीय विषय हूँ मंत्र उच्चारण। शारीरिक व्यायाम पर्यंत ठीक अच्छी किंतु परवर्ती दुईटी विषय या प्रश्नवाचक अटे। आम मन को केबे मध्य आमे वाक्य मुक्त करि परिबा नहीं। आम मन रे सब बेले प्रभु को वाक्य को आमे भरी रखिबा दरकार। आम हृदय रे परमेश्वर को वाक्य को साइतिक रखिबा दरकार। बाइबल केबे भी हमको परामर्श दिए नहीं जे आमे वाक्य रु बाहर को जीवा बोली। आ तृतीय विषय आमे मंत्र उच्चारण करि परिबा नहीं। आम सतर्क हेबा दरकार। आमे कि आमर पिला मानकु आमर प्रतिवासी को जो ख्रीष्ट विश्वासी अटंती आम से सतर्क करवा दरकार। कारण योगा केवल व्यायाम मत सीमित नुहे। प्रभु आपण मान बुझापी साहाय्य करंतु। प्रभु आपण मान सहित रही महिमा प्रकाश करंतु। धन्यवाद।